বন্টন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হলো এবং কীভাবে দেখছেন? আপনারা তো দীর্ঘদিন ধরে বলছেন যে রেশনে চাল চুরিয়ে যে অভিযোগ করছিল, শেষে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো। খবরই ছিল, কিন্তু প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্টারোগেশন হোক। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেনি কেন? ধামাচাপা দিয়েছে কেন? 75-25-এর ভাগবাটোরা হয়ে গেছে। আপনি টিচার্স স্ক্যামের কোনো কিছু জানতেন না, আপনি খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি জানতেন না, মানে বসে আছেন কেন ওই চেয়ারটাতে? রিজাইন দিয়ে কালীঘাটে রিটায়ারমেন্ট নিন, কিন্তু রিটায়ারমেন্টের আগে আপনাকে ইন্টারোগেশন করা হবে। আমরা এই দাবি জানাই। राशन भ्रष्टाचार मामले में ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पर कटाक्ष। नादिया में 3 एफआईआर दर्ज किए गए तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या 25 और 75 का बंटवारा हो गया, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस बात को दबा दिया? भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में नहीं जानती तो उन्हें इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनके ऊपर इंट्रोगेशन होना चाहिए। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। राशन भ्रष्टाचार मामले में ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद बयानों का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ राजनीति में खलबली मची हुई है, वहीं ममता बनर्जी की सरकार पर कटाक्ष जारी है। आपको बता दें कि ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ज्योतिप्रिय मल्लिक को डायबिटीज है, अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं ईडी को नहीं छोड़ूंगी, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। वहीं इसके बाद बयानों का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी सहित कई भाजपा नेता ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। इस मामले में आप दक्षिण आसनसोल बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वन मंत्री और खाद्य मंत्री से पहले मुख्यमंत्री का इंट्रोगेशन हो। आज से कई महीने पहले नादिया के थाने में ज्योतिप्रिय मल्लिक और खाद्य विभाग के मंत्रियों के 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इस बात को दबा दिया गया? क्या 25 और 75 का बंटवारा हो गया, इसलिए इस बात को मुख्यमंत्री ने दबा दिया? वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि ज्योतिप्रिय मल्लिक की पत्नी के अकाउंट में और बेटी के अकाउंट में कोरोना के समय 3 करोड़ और 2 करोड़ रुपए कैसे आए? उनकी बेटी मामूली एक ट्यूशन पढ़ाती है, तो इतने पैसे उनके अकाउंट में कैसे आए? क्या ममता बनर्जी इस बारे में कुछ नहीं जानती? क्या उन्हें किसी भी घोटाले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? उन्होंने साफ शब्दों में ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह कुछ नहीं जानती तो क्यों बैठी है कुर्सी पर? उन्हें इस्तीफा देकर काली घाटी के लिए रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के ऊपर इंट्रोगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारे मंत्री उन्हीं के अंडर में हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। বন্টন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হলো এবং কীভাবে দেখছেন? আপনারা তো দীর্ঘদিন ধরে বলছেন যে রেশনে চাল চুরিয়ে যে অভিযোগ করছিল, শেষে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো। খবরই ছিল, কিন্তু প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্টারোগেশন হোক। আজ থেকে কয়েক মাস আগে নদিয়ার থানায় 3টে এফআইআর জমা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং খাদ্য ডিপার্টমেন্টের এগেনস্টে। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেনি কেন? ধামাচাপা দিয়েছে কেন? 75-25-এর ভাগবাটোরা হয়ে গেছে, তাই চুপ। আজকে করোনার সময় 3 কোটি টাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে ঢুকেছে? তার মেয়ে একটা সামান্য টিউশনই করে, তার এক মেয়ের অ্যাকাউন্টে 2 কোটি টাকা কোথা থেকে ঢুকেছে? মা সরস্বতীও টিউশন করতে বেরোলে বোধহয় 2 কোটি টাকা ওঠাতে পারবে না। আজকে তার আত্মসহায়ক একটা সামান্য বাইন্ডিং এর দোকানে কাজ করত, আজকে তার কলকাতার বুকে 3খানা ফ্ল্যাট। অমিত দে কোথা থেকে এলো? আজকে এই বাকিবুর রহমানের মতো মানুষরা 2012 থেকে তারা ফুলে ফেপে উঠেছে, 100 কোটি টাকার মালিক, 95টা না কটা প্রপার্টি, দুবাইতে ফ্ল্যাট, হোটেল। কার নামে হোটেল? কার নামে দুবাইতে ফ্ল্যাট? কার নামে জমি? মানুষ তো জানতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিছু জানতেন না? আপনি টিচার্স স্ক্যামের কোনো কিছু জানতেন না, আপনি খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি জানতেন না, তাহলে বসে আছেন কেন ওই চেয়ারটাতে? রিজাইন দিয়ে কালীঘাটে রিটায়ারমেন্ট নিন,
ইন্টারোগেশন করা হবে। আমরা এই দাবি জানাই, আপনার ইন্টারোগেশন হোক, কারণ আপনার আন্ডারে আজকে এই মন্ত্রীরা, এটা একটা ইনস্টিটিউশনালাইজ করাপশন হয়েছে। একা জ্যোতির্ময় বাবুর পক্ষে এটা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে, তার ইন্টারোগেশন হোক। আজকে বলা হচ্ছে 2016 সালে এনার প্রপার্টি ছিল জ্যোতির্ময় বাবুর 1 কোটি মানে 1.5 কোটির মতো, আর 2023-এ লিখিত প্রপার্টি 6 কোটির ওপরে, 316% রাইজ ইন প্রপার্টি। কোথা থেকে কি ব্যবসা করেন আপনারা? মুখ্যমন্ত্রী, আপনারা কি ব্যবসা করেন? আপনার পরিবার, জ্যোতির্ময় বাবুর পরিবার, পার্থ চ্যাটার্জির পরিবার, বাংলার মানুষ খেতে পাচ্ছে না, বাইরে চলে যাচ্ছে, মরছে, আর আপনাদের উন্নয়ন হচ্ছে। এই জবাব মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে। সেটা যে শুভেন্দু অধিকারী টুইট করেছেন, সেখানে তিনি বলছেন যে এরপর হয়তো মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং বিধানসভার অধিবেশন জেলের মধ্যেই ঠিকই তো বলেছেন। লাস্ট 21 দিনে 3 জন মন্ত্রীর বাড়িতে রেড, কি সম্মানের! এই হচ্ছে আজকে তৃণমূলের মা মাটি মানুষের মন্ত্রী। একজন গুচির ব্যাগ, ফেরাগামার জুতো, লুই ভুটনের ব্যাগ, কোটি কোটি টাকার ঘুষ নিয়েছে, সেটা নিয়ে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর কোনো প্রেস কনফারেন্সে উল্লেখ নেই। থ্রেটেন করছেন মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতির্ময় বাবুর যদি কিছু হয় আমি ইডির এফআইআর করব। করুন, ইডির এগেইনস্টে এফআইআর করুন, কিন্তু বাংলার মানুষ দেখতে চায় যে আপনি এর মধ্যে ইনভলভ কিনা। আগে আপনার ইন্টারোগেশন হবে। ভাইপোর জন্য তো এই আদালত থেকে ওই আদালতে দৌড়ে বেরিয়েছেন, যান না এখন জ্যোতির্ময় বাবুর এ নিয়ে আপনি করুন, আদালতে যান। সুতরাং এর দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। ওই সাদা শাড়ি আর হাওয়াই চপ্পল, ওই ঠকানো, লোক ঠকানো অনেক দিন হলো। আমরা চাই জ্যোতির্ময়ের আগে মমতা ব্যানার্জির ইন্টারোগেশন হোক। সেক্ষেত্রে আজকে কার্নিভাল এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা আন্দোলনকারী, যারা চাকরি প্রার্থী, তাদেরকে আশেপাশের এলাকা থেকে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়। তাই তো হয়েছে, বরাবরই তাই হয়েছে। আজকে বাংলার লজ্জা মুখ্যমন্ত্রী, তাকে ঢাকবেন কি করে? এর আগেও যখন বিদেশ থেকে কি অনুষ্ঠান সব হলো, তখন ওখানে কাপড় লাগিয়ে দেওয়া হলো, তাদেরকে লাঠি মেরে তুলে দেওয়া হলো। আসল বাংলাতে কি হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। আপনি কার্নিভেল এখন কাপড় দিয়ে, সাদা নীল রং দিয়ে, সাদা নীল কাপড় দিয়ে ঢাকলে মানুষের মন থেকে বেরিয়ে যাবে? মমতা ব্যানার্জি, আপনার দল মানে আজকে দুর্নীতি। যে আপনাকে ভরসা করে বাংলার মানুষ এনেছিল, আজকে সেই সরকার, আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনার পুরো দায়। আজকে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি, আর এই দুর্নীতি আপনি মানুষকে ঠকিয়ে পড়েছেন। এর জবাব আপনাকে দিতে হবে। এটাই তো করে এসেছেন মমতা ব্যানার্জি, এটাই করে এসেছেন। আজকে দুর্নীতি, অন্যায়, অনাচার ঢাকার জন্য পৃথিবীর মানুষকে, ভারতবর্ষের মানুষকে দেখাতে চান সব কিছু খুব সুন্দর আছে, পশ্চিমবঙ্গে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভারতের মানুষ, বাংলার মানুষ, পৃথিবীর মানুষ জানে বাংলাতে কি হচ্ছে। সাদা নীল কাপড় লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না। বিজেপি করেছে, শুভেন্দু করেছে, গভীর চক্রান্তের শিকার হয়ে গেলাম আমি, অভিযোগ করলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গভীর ষড়যন্ত্র, শুভেন্দু অধিকারী যে ষড়যন্ত্র করেছে। এদের হচ্ছে একটাই, মানে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। সেখানে একটাই হচ্ছে যে এলওপিকে, শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অ্যাটাক করা। জ্যোতির্ময় বাবু আপনার নেত্রী, উঠোনে কাক মরলে আদালতে যান। বলুন না আপনার নেত্রীকে আদালতে যেতে। দেখলেন তো পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিরকম ঘাট থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল, অনুব্রত বাবুকে ঘাট থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। জ্যোতির্ময় বাবু আপনিও, জ্যোতিপ্রিয় বাবু আপনিও অপেক্ষা করুন, আপনাকেও আপনার নেত্রী খুব শীঘ্রই ঝেড়ে ফেলে দেবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলছেন যে যদি শুভেন্দু এই দাবি করে, সেক্ষেত্রে সেই সময় ও ছিল মন্ত্রিসভা, হয়তো ওকেও জেলে দিতে হবে। ও যেভাবে টাকা নিয়েছে ওকেও তো জেলে দেবে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলছে। শোভনদেব বাবুরা কি ভুলে গেছেন যে আদালত বলে একটা জিনিস আছে? এখানে তো ইডি সিবিআই তো ম্যাক্সিমাম নয়। আপনাদের যদি সত্যি কোনো অসুবিধা রয়েছে, আপনারা যান না, আদালতে যান। কিন্তু আপনারা যে চুরি করেছেন, আপনাদের সরকার, আপনাদের ক্যাবিনেট এবং আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী, আপনারা সব জানেন। আজকে আপনাদের এই যে পাপ কোনোদিন ক্ষমা করবে না বাংলার মানুষ। খেতে পাচ্ছে না, করোনা
যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। नागालैंड सरकार टीयर पूजा बम्पर 2023 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ ग्यारंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 28 अक्टूबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। टीयर दुर्गा पूजा बम्पर 2022 में 5 करोड़ विजेता सुदीप माइती। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oaks. हमारे अविस्मरणीय पर्यटन और यात्रा पैकेज के साथ केरल की मनमोहक सुंदरता का आनंद लें। शांत बैकवाटर्स में ट्रेडिशनल बोट्स पर क्रूज करें। समुंदर किनारे की छुट्टियां, हरी भरी हरियाली, चाय के बागानों, झरनों और विविध वन्य जीवन के साक्षी बने। ऐतिहासिक मंदिरों, महलों और फोर्ट कोची की जीवंत सड़कों की यात्रा के साथ केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज करें। केरल के मसालेदार व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। अपनी केरल छुट्टी को आज ही बुक करें और भगवान की अपनी धरती की सुंदरता का आनंद लें। With Paradise Unexplored, a unit of Club Side Tours and Travels. Call 9434044123. सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 4 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। टीयर 500 मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता मंजुश्री संजय दोले। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें। पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें। जीवन के सुंदर सपने सजाएं। समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं। साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education
and Research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all: government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.